салом алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор ТЖ. Инак боз хеле чандин вақт боз еси хеле ки тай бурда истодаед. мо камтар аз кӯча баромадан худдорӣ намудем ва аз ин сабаб ин пандемие ки ҷаҳонро дар бар гирифт, Тоҷикистонам бетараф намонд. аз сабаби пандемия мо якчанд муддат барои шумо навор пешкаш накардем. инак имрӯз тасмим гирифтам ки ман аввалин наворро аз Мошинбозори шаҳри Хуҷанд барои шумо маълумот диҳам. дӯстони азиз, ин ҷое ки роҳ гашта истодаем раҳи молбозор мебошад. аз ҳаминҷо қадам зада мо ба Мошинбозор равон мешавем. дӯстон, агар ҳамин наворҳо барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайк мондан ва подписатсия карданро фаромӯш накунед. ман ин мол чорвоҳои шохдор чхеле ки зида истодед, ҳама бо ниқоб корҳои худро пеш бурда истоданд. савдоҳои мол дар ҷӯшу хурӯш аст. мо ҳаракат мекунем ки дар роҳи оянда аз нарху навои мол ҳам барои шумо маълумот диҳем. инҷа лаби канал чихе мошинҳо зиёд, ҳама моли чорвои шохдори худро барои фурӯш бароварда истодааст. дӯстони азиз, инак мо дар ҷои фурӯши лаъбоҳо қарор дорем ки дида истодед миқдори лаъбоҳо бисёр кам. ҳозир то ҳадди имкон барои шумо маълумот медиҳем. яъне мошин навбати мо лаъбо солаш 2008 мошин вагонӣ мебошад. хеле ки дида истодед ин балоношам дар ҳолати хуб, яъне ҷои боркашониш хе брезент киди маҳкам кида шудаги ҷои боркашониш, яъне ҷои боркашонишам бисёр дар ҳолати хуб. ҳозир дохили салонро мебинем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик ва инҷа магнитофон дорад. пробегаш ҳозир пробегашам то ҳадди имкон мефаҳмем. пробегаш аккумулятораш набудааст, яки пробег номаълум. чанд пули? нархи мошин 48 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 81 06. яъне боз як мошини дигар лаъбо солаш 2008 мошин вагонӣ мебошад. ин балоношам дар ҳолати хуб, яъне ҷои боркашониш ҷои боркашонии мошин брезент кидем, яхе маҳкам кида гифтиги ҳай дараш маҳкам будааст. инам чистам боин. нархи инам 48 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 844 81 06. яъне боз як мошин навбати мо лаъбо солаш 2008. яъне балонош дар ҳолати хуб, ҷои боркашонии мошин ҷои боркашонии мошинам бисёр дар ҳолати хуб. мошин вагонӣ мебошад. ин дохили салон, ин коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад. пробегашам мефаҳмам. пробегаш 133 000 километр.
این حالت سالن ماشین. این نرخش چند پولینه؟ نرخ ماشین 47,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 602 64 46. این لابو سالش 2010. این واگن میکو؟ ها واگن ماشین واگن میباشد. رادنو کلاسیک داراز کاش رادنو. سه ماه گارانتی زادموس коробка мотор. 3 ماه گارانتی بده زادموس коробка мотор است. نرخش 46000 سوم. تیسودا. حالا با تلفنش هم میفهمید. 750 70 تلفن برای معلومات 757 1777 92 تبریز. Питами. نوهیس تلویزیون حالا داخل سالن میگیم. коробкаш механик. این مایکروفون. بگه 677,000 کیلومتر. ماشین در حالت خوب قرار دارد. می‌بینیم باز یک ماشین نابسی لابو سالش 95. این چه خیلی که دیده شدید نمودی بیرونه ماشین. من این جای بارکشانی ماشین. коробкаш механик. اینجا USB دارد. پربیگش 29,000 نشان دارد فکر. این حالت سواری ماشین. چند پولی یکا؟ نرخ ماشین 28,000 سوم با سودا میشود. تلفن چند؟ تلفن برای معلومات 92 703 78 00. این ماشین نوبتی ما دماز 2 سالش 2005. این چه خیلی که دیده ایستادید نمودی بیرونه ماشین. این قفاش به سیدینی باشم همین یا نه؟ قفاش به سیدینی باشم همین از این گرام ماندگی سیدینی باشه. این بالوناش در حالت خوب. از این داخل سالن میبینی؟ منی داخل سالن این коробкаш механик. اینجا سی دی پلیر دارم. دو الکتروپاکتاشونه. پربیگش 101,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب. این حالت سالن قفای ماشین سیدینی هاش همش جا به جا کنید اگر مسافر کشانی بسیار یک ماشینی خوب. نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 816 66 91 92 816 66 91. با یک ماشین نوبتی ما پورتر 2 سالش 2006. ماشین واگن نمی باشد. ماشین واگن نمی باشد. این بالونای ماشین بسیار حالتش خوب. این 4 دره پورتری 4 دره این یعنی 4 الکتروپاکت. پربیگش 97,000 کیلومتر. ماشین بسیار گشتگیش نه 97,000 کیلومتر. پربیگش یعنی коробкаш механик. اینجا مایکروفون دارد با سی دی پلیر دارد. همه مایکروفوناش هم عجایب. یعنی سی دی های پیش کاژنی بسیار ماشین حالتش خوب. یعنی رفتگاه بخش 10 کیلومتر به 1 لیتر به حسابی 10 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. یعنی حالت سالن قفای ماشین. حالت سالن قفای ماشین هم بسیار حالتش خوب. با حرکت درشانه خیلی الکتروپاکت. یعنی جای بارکشانی ماشین. جای بارکشانی ماشین هم حالتش خوب. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92
766 00 3